اس نے میرا موبائل پکڑ کے ڈیٹا آن کر کے یوٹیوب پر اس نے گندی فلمیں ہوتی ہیں یہ نکال لی. وہ ایک پرنٹ ایسا ہے جیسے آدمی زبردستی کرتا ہے ہاتھ باندھ کر بیڈ کے ساتھ. اس نے کہا ایسے ہی کرنا ہے. میرے ذہن میں بھی داستان آ گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. ان پڑھ ہیں انگوٹھے شال میں سارا شناختی کارڈ ویچ لو ساجدہ شناختی کارڈ لو ان پڑھے کوئی انہوں کوئی میسج تو کرے سائن بھی نہیں ہے شناختی کارڈ کے چیک کر سکتے انگوٹھے لگے نے سارے. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗੇ ਆ. ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗੀ. ਉਹਨੂੰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਸ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਨਹੀਂ नाम है इसका मोहम्मद नईम और लड़कियां थी क्रिश्चियन और ये है मुसलमान. اردو پوائنٹ کی ٹیم نے جو تہمینہ شیخ ہیں کس طرح انہوں نے بڑا ہی تعصبانہ طریقے سے ایک طرفہ صحافت کرتے ہوئے ان زندگیوں کی ان بیٹیوں کی جو مسیحی قوم کی ناموس ہے عزت ہے ان کی کردار کشی کی. مجھے وہ ایک دن اس نے اپنے گھر بلایا. میں چلے گیا اس کے گھر. باہر چین میں بیٹھے رہے تو کافی دیر بیٹھے رہے. پانی شانی میں نے پیا تو پھر کہنے لگی اندر آ جاؤ. میں اندر چلے گیا اس کے کمرے میں. وہ دروازہ کھلا وہ پیٹی کے ساتھ اس کی بہن لگ گئی. مجھے نہیں نظر آئی. وہ نظر نہیں آتی. مزید آپ ادھر جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا 2 سے 2.5 مرلے کے اندر یہ گھر بنایا گیا ہے. اور اس لڑکے نے جو الزام لگائے کہ یہاں پر ٹرنک تھی ہم آپ کو دکھائیں گے وہ ٹرنک بھی. یہ چھوٹا سا کمرہ ہے اور کمرے میں یہ بیڈ لگا ہوا ہے. اس کے ساتھ آپ کو کیمرے کی آنکھ بھی دکھائے گی کہ یہ وہ ٹرنک ہے. یہ وہ ٹرنک ہے جس میں آپ بتائیں کہ کہاں پر چھپ سکتا ہے کوئی. اس کے بعد میں نے میرے خیال سے 2 مرتبہ میں نے اس کے ساتھ ہم بستری کی تھی. پھر اس نے مجھے ویڈیو دکھائی. دودھ کا دھلا ہوا دنیا کا پہلا مرد جس کو کچھ پتا ہی نہیں روز کئی دنوں تک عورتوں کو اپنی ہوس کا شکار بنانے والا جس کو گنتی کا پتہ ہی نہیں لگ سکا. انہوں نے گھر ایک ٹچ موبائل رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. باہر وہ بٹنوں والا موبائل لے کر آتی تھی پیلے کلر کا. فیکٹری میں لے کے جاتی تھی اکثر. تو جب ممتاز صاحب سے دوستی ہو گئی تھی وہ بھی موبائل ان کے گھر ہی رہنے لگ پڑا تھا. جب کوئی شخص کسی کو زیادہ پریشان کرے تب ہی کوئی نیک عورت موبائل سے بیزار ہو سکتی ہے. جبکہ جس کا کسی کے ساتھ چکر ہو وہ موبائل سے ہر وقت چپکی رہتی ہے. وہ میں ادھر بازار آئی. انہوں نے کپڑے 2 سوٹ خریدے ہوئے تھے. میں نے 10,000 روپے دیے. میرے ساتھ بولنے لگ پڑی شور کیا. میں نے کہا یار توار کو ختم ہے میں ہفتے والے دن پیسے ارینج کر دوں گا باقی تم بیٹھو باغ میں چلتے ہیں. تو تائے کا باغ. कौन से बाग में? میرے تائے کا باغ ہے امرودوں کا. میں نے کہا باغ میں چلتے ہیں ادھر بیٹھ کے ٹھنڈے دماغ سے سوچو میں دے دوں گا تجھے پیسے. دھمکیاں دینے شروع ہوا. بیٹھ گئی میرے ساتھ دونوں بہنوں. میں لے گیا باغ میں لے گیا. میں نے ان کے منہ پہ اسپرے ماری تو وہ بے ہوش ہو گیا. ہم نے اٹھا کر اسے رکھا ہے. باغ میں لے گئے. پیپر کٹر سے ہم نے گلے پہ کٹ لگایا. کیا قاتل کبھی قتل ہونے والے کو سمجھائے گا کہ مجھے بلیک میل کرنا چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا؟ اسلام قبول نہ کرنے پر 2 مسیحی جوان سالہ بہنوں کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا. لاہور شہر کے نواحی علاقہ کہنا میں مکھن کالونی کی 2 مسیحی جوان سالہ سگی بہنوں عابدہ اور ساجدہ کو بے رحمی سے گلے کاٹ کر گندے نالے میں برہنہ لاشوں کو پھینک دیا گیا. قتل ہونے والی مسیحی بہنوں کی بزرگ بیوہ والدہ اپنی دونوں بیٹیوں کے غم میں آنسو لیے حکومت وقت سے انصاف کی اپیل کرتی اور اردو پوائنٹ کی بےہودہ حرکت کے بعد کیا کہتی ہیں. خبراں دتیاں گئیاں نے یہ بے غلط دتیاں گئیاں. میریاں بچیاں یہو جیاں نے سہیلیاں بھی انہاں نے بچیاں نو میریاں نو قتل کیتا گیا وے تے جڑا الزام لگدا وے یہو جیاں نے سہیلیاں بچیاں میریاں. میں بیواں میریاں بچے نے نکے نکے معصوم نے روندے نے ماں تو کرلاندے نے. میں انہاں نوں ماں نہیں دے سکدی. نہیں ماں میں دے سکتی. مینوں انصاف چاہیے. میرے بچیاں کا انصاف ملنا چاہیے. نکے نکے بچے نے. دونوں بہنوں کے بچے اپنی ماؤں کے بچھڑنے کے غم سے اس قدر نڈھال اور بدحواس ہیں کہ وہ اپنی ماؤں کی جدائی کو قبول نہیں کر پا رہے. مقتولہ ساجدہ کے شوہر مشتاق مسیح کا اپنی بیوی کے متعلق کہنا ہے کہ اردو پوائنٹ کی ویڈیو کو ان کے خلاف سوچی سمجھی سازش قرار دیا اور ان کا کہنا ہے کہ میری بیوی اور سالی ایک با کردار
और नेक खातून थी। 4 बच्चों की माँ आखिर कैसे इस हद तक गिर सकती है? अगर उसने इस तरह की बदफेली करनी होती तो उसको महज चंद हजार रुपयों की खातिर फैक्ट्री में मुलाजमत करने की क्या जरूरत थी? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਸ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। मजीद साजदा के शौहर ने बताया कि मैं और मेरी बीवी अनपढ़ हैं, इसलिए मेरी और मेरी बीवी की ख्वाहिश थी कि हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें और उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए चंद माह पहले ही साजदा ने मेडिसिन की फैक्ट्री में मुलाजमत इख्तियार की थी। मकतूला आबदा की शौहर कैसर मसीह का कहना है कि उर्दू पॉइंट की वीडियो ने हम पर जुल्म के पहाड़ ढा दिए हैं। इस वीडियो के बाद दिल मर जाने को करता है। ਉਰਦੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਬੇਹੂਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੋਣ ਡਏ ਨੇ ਕਿ ਮਮਾ ਕਬ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮਮਾ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਮਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇਗੀ। मजीद उनका कहना था कि तहबीना शेख ने हमसे इंटरव्यू के दौरान न सिर्फ हम पर दबाव डाला बल्कि हमें कातिल करार देती रही। मकतूला साजदा की बेटी मीरब अपनी माँ और मासों के कत्ल हो जाने के बाद क्या कहती है? मामा को और मासों को कत्ल किया, अब वो हमें भी इंजाम ला के हमें भी अब मार रहे हैं। मामा और मासो ऐसे की नहीं थी, जैसे मामा को और मासों को कत्ल किया गया वैसे उन्हें कत्ल किया जाए और हमें इंसाफ चाहिए। शदीद खौफ और डर में इस क़यामत के बाद ये बच्चे न सिर्फ बीमार हो गए हैं बल्कि शदीद सदमे में हैं। मुश्ताक मसीह अपनी जवान साला बीवी के कत्ल के बाद मुकम्मल टूट चुका है, जबकि रही सही कसर उर्दू पॉइंट की वीडियो जिसकी होस्ट तहमीना तारिक हैं ने पूरी कर दी थी। इस वीडियो में जैसे जालिम को मजलूम दिखाया गया और कत्ल होने वाले को गुनाहगार साबित करने की कोशिश की, मकामी लोग इस बात को मुकम्मल रद्द करते और कहते हैं कि ये दोनों बहनें बाकिरदार औरतें थीं। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਆਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ, ਦਾਦਿਓਂ ਪੜਦਾਦਿਓਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ 900 ਦਾ 900 ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧਰਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ नहीं ਛੱਡਾਂਗੇ। पहले तो दरिंदगी के साथ मारा और फिर ऊपर से ये, और मैं समझता हूँ कि इसके पीछे सिर्फ इस केस को दबाने के लिए एक प्री प्लान मंसूबा है। मजलूम को जालिम और जालिम को, दरिंदे को जो है वो मासूम बनाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर इंसानियत जो है वो शर्मिंदा हो जाती है इस उर्दू पॉइंट के वीडियो के बाद जो है, और ख़ास कर मतलब जो है वो बयान जो है वो एक तरफा चलाया गया है। ये सहाफ़ी हजरात जो हैं, सारे सहाफ़ी ऐसे नहीं है, सिर्फ एक यही मतलब यहाँ पे, और फिर ख़तून होकर आपने ऐसा काम किया है, तो हम इसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਟਿਕਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਏ ਦਿਨ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਮਾਈ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਵੇਂ बुराई करे। असा भी कल नूं जाना। जो लड़कियों का कत्ल हुआ है ना, वो मेरे घर के साथ रहती हैं, उनका किरदार बहुत अच्छा था, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि उनका किरदार गलत है, वो लोग खुद गलत है। कत्ल होने वाली दोनों बहनों के भाई मुनीर मसीह का कहना है कि हमारी बहनों को कत्ल भी कर दिया गया और अब उनकी किरदार कशी भी की जा रही है। उनका कहना है कि मेरी बहन को इस्लाम कबूल करने के लिए धमकाया जा रहा था, जिसका जिक्र साजिदा ने अपने शौहर मुश्ताक मसीह से भी किया था। मेरी साजिदा भैन जी फैक्ट्री च काम करती सी ना, ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨ ਹੋਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਨੇ। मुश्ताक मसीह ने स्मार्टफोन के लगाए गए इल्जाम में कहा
कि मेरी बीवी अनपढ़ थी और उसको इंटरनेट इस्तेमाल करना नहीं आता था, जबकि हम दोनों के शनाख्ती कार्ड भी देखे जा सकते हैं, जहां पर हम दोनों के अंगूठों के निशान वाज़ेह हैं और हम नाख्वानदा हैं। तो आए आपको अभी साजिदा के घर लिए चलते हैं, जिस घर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि इस घर में ट्रंक है और उसके पास जगह है। हम आपको वो ट्रंक भी दिखाएंगे और ये एक कमरे का घर भी दिखाएंगे जिसके पास सिर्फ एक छोटा सा वॉशरूम है। आए मेरे साथ चलते हैं। तो ये इस घर की एंट्रेंस है। आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा 2 से 2.5 मरले के अंदर ये घर बनाया गया है। ये छोटा सा एक वॉशरूम है, ये इनका सहन है। और अब हम आपको इस हकीकत से पर्दा उठाएंगे जिस तरह इन्होंने उन मजलूम बहनों का जिन्हें कत्ल किया गया बेदर्दी से, उनकी किरदार कशी की। और उर्दू पॉइंट की टीम ने जो तहमीना शेख हैं, किस तरह उन्होंने बड़ा ही तासुबाना तरीके से एक तरफा सहाफत करते हुए उन जिंदगियों की, उन बेटियों की जो मसीही कौम की नामूस है, इज्जत है, उनकी किरदार कशी की। और उस लड़के ने जो इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ पर ट्रंक थी, हम आपको दिखाएंगे वो ट्रंक भी। ये छोटा सा कमरा है और कमरे में ये बेड लगा हुआ है। इसके साथ आपको कैमरे की आंख भी दिखाएगी कि ये वो ट्रंक है, ये वो ट्रंक है जिसमें आप बताएं कि कहां पर छुप सकता है कोई। इसके अंदर कोई बताए कि छुपा कैसे जा सकता है। जाहिर सी बात है, अगर ऐसा का कोई काम कोई करता होगा तो उसने दरवाज़ा खुला नहीं रखना, और जब दरवाज़ा बंद किया जाएगा तो यहाँ पर कोई बता सकता है कि कौन छुप सकता है, यहाँ पर कौन सी ऐसी लोकेशन है जहाँ पे कोई छुप सकता है। सो इस सारे झूठ के ऊपर से पर्दा उठाने के लिए हम इस घर में आए थे। एक कमरे का घर, छोटी सी ये जगह, और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ट्रंक पड़ा हुआ है। यहाँ पर कौन सी जगह जहाँ छुपा जा सकता है। अब सवाल ये बनता है कि आखिर क्यों urdupoint.com की होस्ट तहमीना शेख ने यकतरफा सहाफत की, और क्यों खुद ही जज बनकर मजलूम मसीही बहनों को बदकिरदार साबित किया और एक मास्टरमाइंड प्रोफेशनल कातिल को हीरो बनाने की कोशिश की। मकतूलीन के वरसा अब अपनी आंखें हुकूमत वक्त, अदलिया और पुलिस के इदारों की तरफ लगाए हुए हैं कि आखिर कब उनको इंसाफ की जीत होगी।